thế nu té chỉ bài lẽ với cô lê hay tuần trung mà chuan wiring check đằng cần en lóc à mani FG version 2 à khan hay là TPS sensor chalo kha video karon da to khata khan wiring check thu vel te po kha karon soya maro chu wiring ka check dan la kha karon tilang lawa tun trung mà hian chu karon tilang do na wiring hi tia hi ke mo achat lai song tura wiring atlang tha em chata omem ti vel wiring jong ti lai vel hi ngai mi lawa en dan kha multimeter manga en dan kha tun chu ma chuan kan thlir ho don ni ulum dam kan lo en don ni o hi multimeter he simple ber khan ya hi ta hin kan mo chu om ve kani chuan he lai hi diode ku lai ku mi sig hemi nga symbol hemi sign a hian kan select nga hi line thu lo en na ni o line thu lo en na ni a ti na khan ta ni mai thalo kang o chu kan se them a wer touch khan mo chu khatia ti kha chuan line thu ti na ni don ni chuan lai ama sabber atang hin kan enanga helai TPS sensor a thalo nianga ti chian nan khan wiring hi check ve tho nga ya wiring hi atlangem ti kha kan chian ve tho ngai ni helai a zong a va pu mo ngal kha a fulo na chen om ve thea wiring thalo wang hian TPS sensor chiang lawang pokhan om ve thei tho ni chuan helai hian wer kan hmuwa wer khu panga ni a rong khu chi sang in omni hei adum hlang ani lawa pol sinin triala chuan a eng ani le a pol chuan pink le ku avar chete in triala chuan hung ber hi a uk le avar sinin trial boka hi ECU tangaron lut thavek ania hemi panga hi chuan ECU a wer lut kha akoplara tang hakan test doni hale halo kengla chuan hei hi adum le pol impol hi kan vit ma saberanga ti hian mo ongaro helai kalo connexa ta hian ti hian kan vit lu tanga ami black and blue dum le pol impol kha ta hian helai hian le hin kan zong don ni hei la hi lom nga la hei kan huam hi asung tang vi hian akal thei me line thu em kan en don ni mo chu ti tawa a ari chu kan siam ti khan hemi line black and blue line chu atlang tha ti na ni chuan a dot le kan kalang a enga kan vit lenga a eng kha kan zong le don ni a en dan po hi eng chi sang hi om ve boka eng no deuh te eng lian deuh te khadiang khan mo ti kan en ko langa khu a enga po a singin pol te oma kha chu lai no ni lowa he lai mi hi ni mela lai eng hi tlem na lian deuh sep a hi kan vit chinang chu ti tle wa ta line khatlang le photoni eng chu chuan a dot le kan kalanga a pol zona a lai tak ni chu kan vit lenga siau hi ka manga ol samamo hetiang pin vel check na hian ama pin morom sa kha chu ka tan de siau hian ol samani chuan a pol kan zongang a pol dan po kha pol tak thapa ngai mo pol tak thapa ngai kan zonganga chu a pol dang ni ta hela hi pol oma hi ni em chu van ni lo mal ve hela hi pol pakhat oma ra kêu độ lốc nghe cứ lại
khơi gió này ở đâu phải gió cái này thì với khát hỏi ngót khát đủ tóc lậu thôi nè dù khỏi phụ lậu bật không để thấy thâu mà chọn làm trong carbon thì không về thấy thâu bốc à chú ở tí thả làm mà carbon thì không về thấy thâu bốc à 1 2 3 4 cần chia ra ngã làm side ở của hiến 1 2 3 4 cả chỉ khán lạnh khá lặng bốc anh Paul chú mà chọn pink lệ varing pot line at lang em kan en veleng pink lệ varing pot multimeter nei lo chuan wearing hi vak khani mai mo hau tak em ani pink lệ varing pot hi hin hi kan vit chung nam teng kan vit photang chep do hlek a and 1 2 chung lam atanga ka sei tong khan chung lam carbon om theya chung lam atanga chil vir ngot kha thin chi lo wa alai taka 1 2 1 2 pink le varing pol po line thu tha chona to bera uk le var in pol anti vele ang uk le var in pol ta hingan zong lenga he lai hi lo omni ro hi ro uk dan ha uk pa ngai in ang do hi om thi na mo chu wang chuan en uluk ngai thin ni ko uk le varin pol hi chu ang lo ka ti ve do thobo se kan hol chin hem sem ni ani hi chung lama kan hol ve chin sim sim bakang line thu tha he lai helam sai ta ama sapera ti ta ti chu mo ti khan line thu tha vek ti na ni a isiu tang ron lu tha vek ka ti to kha mi panga hi emia hian line thu lo pal al akara chat khading te kha wearing a hian om ve thina ami wang khan TPS sensor problem ang kha asiam bak thei bok ani hemi hi chian phot kha a that dan ber ani mo ti sual om lo nan chuan om zia chuan TPS sensor thalo ti kha a chiang ta ni ti khan a chiang em en dan lai kha multimeter man dan kha la hingan soile lo kanga he horizon hi select turani chuan multimeter man dam po hi sampa in color on sia mangka tia hun hi ka nei lo ve thina minok sa thiam sam ula thil sang ate boi ve te ngai thina mo hian off ani mai ta multimeter man dan hi oma gan ron soido zuai nga sampa kin a video chiang fek fokin kalaron siam thei tura ngai la line thu le wer sei tak po ni se mo tuna inchung wearing anga po he ting hi man changkai tam tak o mani wearing man tura kha sei na samai sia akara chata om le om lo te kha sia di du chuan hemi mang hian sia thei vekani hey helai mi hi kan selekanga helai mi hi kan selekanga aware more khan hey tian more lama kan vitanga hi more lama kan vit kan touch lenga mo chuan ti ta thi chuan line kha atlang ti na nia angoi mak chuan akara chata ti na ni chu line thu lo en dan helai select khan line thu lo en dan chu ni a chuan DC voltage te AC voltage liutheya hian AC voltage om ve ani ti hi hriat tur ani a DC voltage po oma AC voltage po oma AC voltage chu khoi tang ron siam kan ti chuam
magnet coil atangani magnet coil atangin pickup coil wer lo zokha mo pin pakhat zokha khata tang khan AC voltage sang takaron siam ta a ti chuan regulator a aron tlanga regulator atangin part sanga mo amamo tok tur angin alo pe chuak lai ni chu regulator na tho kan soipan ni chu regulate ji kha o chuan AC voltage en dan te po kha oma helaya kan select dik lo pal chuan multimeter a che thei ni AC voltage chu hei V oma V zoa kwan hei he ti hian an thai kwal kumo khu AC voltage ti na ni AC voltage ti na nia two wheeler kan man mo bak li the kan man mo bak karon so don o atlang pui karon so yang kin a chip chia zon karon so thei tura nga ila chuan AC voltage kha aron siamem ti kha check dan te po om vek tam mone coil atanga pickup coil lo jok weron chuaka khan emti pan hi ta sangaya ta chu ninge select tur kan ti chuan hei tiang ho hi 750 te tiang te select angai thin ni mo AC voltage om ngi am lo en na chuanin DC voltage kan soile potang DC voltage en na chu hei V zoa hian hei ain thai pheya chuan hnuaya dot pathum om le a chu DC voltage symbol chu ni o kan chiang hei V zoa ain thai pheya chunga hnuaya dot pathum oma hei hi DC voltage ani ta ni chuan heta hian 200 emo 20 hi man theya mo kan en chinang 20 a chuan point zoa khan digit ni alanganga 200 a chuan point zoa digit khata langang 200 man kan en chinang battery hi la him battery oma kan en chin lokang a carbon sal to ka en thengem o thil en tum hi do hak lok me o khu na do wa vi ngai ni 12.4 voltage om ta ni antina na tuna or 20 a ka 20 a khon ka seleka kha abu poina om lawa point zo digit ni om wa thung ta ni 12.4 true cái một dốc cả en khá thì hồi năm đâu 200 tạ khoan thì khoan 12.4 point zo digit ni sai tel kher kha a chul nam san lo 200 en mai khu thani 12.4 an tuna na AC voltage an hilo tuma DC vel hilo select pal chuan soi tong khan multimeter hi ati che thei ni chuan hei ohm đây còn sấy rối thế là hi ohm ohm sign khanita nghe nhang electronic parts antenna na regulator a that lo te khatiang khan in ve thei ni mo hemi mang hian 20k oma 200k poimo zuala chu hey diode antia line thule thulo ente DC voltage ente AC voltage ente kha two wheeler a chungan mang sam ema engpo ni se enge electronic parts en kha chu hey achikim ver ol tu hi aman plom multimeter a chon man plom ber ningan sia Amazon te Flipkart tam em atlom te in heta hinkan mo tamani mo kim ani to engam sial to khera ka ngai lo hi lai vi da na po hi oma heti angin nei ni chuan ko pathum oma alaya sen anwaya dum mo
chuan heading hi chu enge kha resistor ti velte call enge niang TV resistor ti ang vel kha tiang viluna khami en nak te khani helai hi chu TV lampang ka siamai lo khala ku ka sathiam che big lo tikhan tun video chu kan du to do nanga AC voltage and dan te kha practical in color on ti tura anga ila ha DC te po karon te lang zoi zoya chuam tikhan tungan video chu kan lo hok pui ka be saya wiring check wang han pong po hi vak khangai chung lo antina na tuna line pakhat kha lo thu lo palta se a ping te lo thu lo palta se wer hi li ve ka ngai chung lo antina na akala lo chat ruta se arim chang lai ve heta chak do vela te kan tananga chuan wer san khan ti hangan la to panga heta ka han helam panga tan zom le menga mo wiring hi vak ngai lo khan ti khan multimeter mang hian smart to na check thei ni akan video chu kan du tok le photang video le pe ka kan hule vek don ya